देखिए मंदिर सब लक्ष्मीनारायण मंदिर, संतोषीमा मंदिर, शिव मंदिर, ये आम बजरंग बाली मंदिर अच्छी सब मंदिर पाखे पोखरी आमर ये खटी चलती खटी आमर पिला आमर आसी बाण दीपावली रे बाण फुटिया गाई बाण राति की फुटा चलो कौन कह टिपू आई अच्छी ना भाई तो कौट रोचे हाँ ये पुणी जीवा बाण आनते जीवा कौन भी भर पकई कि बाण ये पड़ी कौन चप्पल छटा बाण कहीं भी बाण फाण ना तु कौन प्लस टू कर सचिन कौन खाली साइकिल धरी पड़ी जाऊँ सचिन कौन सचिन कौन कथा कौन कहते भल चलो चल आम बाण आने चल चलो ए पांच बाबू बाण फाण फुटो ना बाण फाण फुटो ना हाँ चल बाण आने गाँ रास्तार चलचु आम पिला कांदिकी आई बाण बाण ये पिलाटा देखी पारे हाँ ने बोरा ने हाँ बोरा को मोबाइल दिया हाँ बाण कौट धन बैग धर रोशन थोड़ी काटे ସେଇଠି ଯା ଫଟା ଆମେ ଏଠି এইবা বড় বাজার পড়ছে এইটি যাও পড়ছে এদিকে সে দিন হ্যাঁ সিয়াড়ে আর দিগুন বস দাও দাও আটা দরটা ব্যাগ দে আটা দাও বলে আমি এটি ধরো পরিচয় খাই যাইলা দাও
ବ୍ଲକ୍ ଚାଲିଛି କଣ ବାଣ ଭଲ ବାଣ ମିଳୁଛି ଏଇକୁ ନେଇ ଯାଉନ ପୁରା ଜାଗତରୁ ଗୋଟେ ଦଉନ ଚୋରି ଯାଉଛି ପଡିବି ବହୁତ ଦିନ ଆଇଲା କୋଉଠି କାଲି କେତେ ଆଉ ନାଇଁ 10 ଟଙ୍କା କମ୍ପାନୀ ନେଇ ଯାଉନ ହେଇବାକୁ କେତେ କେତେଟା ବାଣ ପଡିବ 30 ଟଙ୍କା ଆକାଶ ନଉନା ଆକାଶ କେତେ କହୁଛୁ ସବୁ ରେଟ୍ ସେଇଟା 200 କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନଉଟା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା 3 ସାଉଣ୍ଡ କେତେ ସିଏ 400 ସାପ ଦେଲ ସାପ 5ଟା ଦିଅ ସାପ ହଁ କେତେ ଗୁଡା ଦିଅ 20 ଟଙ୍କା 5ଟା ଦିଅ ଦିଆସିଲି ଅଛି ନା ଦୌରା ଦିଆସିଲି 5ଟା ଦେଇଦିଅ ଆଉ ଦବଦବି ଦିଅ କଲର ବାଲା ଦବଦବି ଅଛି ଝରଝରି କଲର ବାଲା କେତେ ଦିଅ ସେ ବମ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଣ ଅଛି ଦବଦବି ରେଟ୍ ବାଣ ସବୁ ରେଟ୍ ବା ଏଥର ଦାଙ୍ଗା ପାଇଁ ରେଟ୍ କେତେ ନେଲା ବ୍ଲଗଟା ଉପରକୁ ଏଇଠି ଏତେ ଗୋଟେ ଚଢେଇଲୁ ଏଇଠିକା ଏଇର ଏଇଠି ଏମିତି କହୁ ଭାଇ ଏଇଟା ବଣ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ ଏମିତି ଧନ ସାଇଡ ବଡ କାଚି ଓଡିଶାର ଦେଖ ଏଇ ପ୍ଲେଟ ମାନେ କୋଉଠି ମିଳିବନି ଖାଲି ଆମ ଗାଁରେ ମିଳିବ ଏଇ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଟ ପିଆଜ ପଇଲା ପାମ୍ପିଡି ପଇଲା ବିରି ଭଜା ପଇଲା ବାଦାମ ପଇଲା ମସଲା ପଇଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଣ ରାଗ ଟିକେ ମିଡିୟମ ଦହି ନନାଙ୍କର ଆମ ଧୁଚୁରୀ ବଜାରରେ ଫେମସ୍ ଏପଟର ଗୁପଚୁପ ଆଉ देख पड़ते स्पेशल चाट एटा पांपड़ी चाट बनची एटी आ गुपचुप हम पिला खाउचंदी बसी के चलो बाण किणा हला ही चाट क्या हो जीवा घर को सारा हमर गुपचुप खाउचंदी
କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୁପଚୁପଟା ବାଦାମ ବାଦାମ ପଡ଼ି ଗୁପଚୁପ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଗୁପଚୁପ ହେଇଛି ଆମର ଚାଟ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିବା ନା ତତେ ଦେଖିବି ହଁ ନା